ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସରେ ବରଫ ତରଳିଲା ସେତିକିବେଳେ କିଛି ମେଷପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚରାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆର୍ମି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ହରକତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଆମେ 71 ୱାର୍ରେ 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ POW କରିଥିଲୁ, ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ POW। କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। पहलगाम आक्रमण को नहीं वर्तमान सुधा देश में ताती थमनी यह नहीं कि विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार मतामत दौरान, किंतु आज आम जड़े विशेषज्ञ को जाना जी कि 34 वर्ष निज जीवन सेना ना हूँ कर्नल शरद महापात्र। से आज आम गहण अच्छा आम जानवा चाहिए कि पहलगाम घटना कौन भूल होता कौन करा बोध भाई घटनाटा घटी न था और एत निरीह लोक जीवन जाई न था। सर नमस्कार, हैंगर स्टोरी को बहुत बहुत स्वागत। सर आम आपन जानवा चाहबू आपण दीर्घ 34-35 वर्ष आपण आर्मी रे सर्व करचंदी, आपण आर्म्स आर्टिलरी डिविजन रे थिले आपण। तो जेतेबेले आम देखिबा ए जो शत्रुर गतिविधि आर्मी किंबा जो डिफेंस इंटेलिजेंस थाए से माने केमिति डिटेक्ट करंती ए जिंसो को आ ए पहलगाम घटना रे विशेषतः कौन भूल हेइथाय पारे, एटा कहा भूल बोली आपण आपण को गवेषणा सर कौन कहूची? देखंतु এই जो 22 एप्रिल घटना घटिला सेटा गोटे बड़ दुखदायक घटना, कारण निरीह पर्यटन स्थली पर्यटकों उपरे आतंकवादी आखिबुझा गुली वर्षण एवं धर्मभित्तिक गुली वर्षण, जहाँ फल समग्र देश में गोटे वर्तमान दुखर लहरी खेली जाइछि एवं सारा भारतर नागरिक से चाहूँगी गोटे किसी उचित दंड आतंकवादी को एवं आतंकवादी आका मान जो माने सीमा आरपटे बसचंती तांकू दवा लगे उचित शिक्षा दवा लगे हुंकार उठी एवं आपको वर्तमान आम भारतर प्रधानमंत्री मोदी मध्य ताकू तांकर मन की बात रे एवं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग पर जो मीटिंग होता से भाषण प्रसंग रे मध्य कहिसंती। तेणु वर्तमान यही जो आतंकवादी आक्रमण हैला, प्रथमतः से जो स्थानटी हूँ जम्मू काश्मीर पहलगाम हूँ एक पर्यटन स्थली एवं से लोक आनंद उत्साह उल्लास करने जाती। तेणु सारा भारत वर्षर एवं इवन विदेश सेठाकू आसी पर्यटक माने एवं 22 एप्रिल जिते बड़े यही घटना घटी से माने जो आतंकवादी मैंने आसिले से प्रथमे जाति और धर्म विषय पचारे एवं पुरुष लोक मान हत्या कले एवं स्त्री सामने स्वामी को झील को सामने बाप को पुओ को सामने बाप को एभलिया हत्या नारकीय कार्य एवं यही रक्तहरी खेल समग्र देशवासी को आज उत्तेजित करिछि। तेणु तार गोटे किछि प्रतिफलन हेबो बोली आम आशा करा जाउ। प्रथमे आपण जो क्वेश्चन टी पचारे जे एटा एक्चुअली कहार फेलियर, प्रथमतः देखा जीवो जे आर्टिकल 370 2019 अगस्त 5 तारिख रे हटिगला परठारू जम्मू काश्मीर रे शांति आस्ते आस्ते फेरी आसुला, जहाँ फल पर्यटकों संख्या बहुत परिमाण में बढ़ी एवं प्रति से पर्यटक मान द्वारा से स्थानीय आदिवासी मानकर आर्थिक उन्नति घटी थाए। तेणु एक्चुअली बर्तमान से
जो जम्मू काश्मीर रो सरकार अच्छी जोटा यूनियन टेरिटरी जोटा बर्तमान अच्छी तार जो मुख्यमंत्री अच्छी तांको उपरे न्यस्त रही किंतु ताकू आउ पारामिलिट्री फोर्स मिलिट्री फोर्स ये समस्त सहयोग रे कहीं ना गोटे जो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एटा केवल गोटे माध्यम रे होई न थाए एटा विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न माध्यम रे होई थाए हुए तो सेटा जो हैंडलर अच्छंती से माने आम देश बाहर बसचंती एवं से माने सीमा पार आतंकवाद चलैचंती सेतिपई तांकर हैंड जो स्लीपर सेल आम भारत वर्ष रे आमरी निज माटी रे रहिची एथरे संदेह नहीं कारण कौनसी आतंकवादी जेतेबेले आसे सी हथियार धरिकी प्रवेश करे ता लगी हथियार एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट खाद्य पेय मेडिसिन शीत वस्त्र ये सब जिनस स्थानीय अधिवासी मैंने जोगई दी था ताहारी बल से माने बलियान तेणु एभली क्षेत्र रे से एरियाटा मुसलमान बहुल अंचल एवं से जो रही लोक जो माने स्थानीय अधिवासी से मध्य किसी ना किसी रही जो हेल्प करिवार मोटिव सेटा फल से माने आगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विभिन्न माध्यम खबर संग्रह करी किसी सिद्धांत रे उपनीत होगाकू जाउछि सेटा संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन सरी नाही किंतु आमे अतीत रे देखिछु जे सीमा रे जो आतंकवादी माने प्रवेश करती बा आसंती जाती सेगुड़िक प्रायतः रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एमानकर नजर रे थाए किंतु स्थानीय जो आतंकवादी सेगुड़िक पुलिस एवं पारामिलिट्री फोर्स को अधीन रे निघारे थाए तेणु एठी निश्चित भाव कौन सी उल्लंघन होती ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग रे जहाँ फल ये गोटे बड़ अघटन घटी जाइए। सर आपको द्वितीय प्रश्न आमे तो कारगिल वार को पाखरु देखिनु आमे तो बहुत छुआ थिलु आमे जानिबो आपनठु चाहिबो आमे जतिकी भी मूवी रे देखिचु किंबा जहाँ भी आमे बही रे पढ़िचु कारगिल वार समय रे लोकालाइट माने ही कहिथिले जे किछि लोक आसिकी घुसपेटी आसिकी पसि जाइचंती किछि इन्फ्लेटर आसिकी सीमा क्रॉस करिकी तमने ताको आर्म्स फार्म्स नेकी सप्लाई करचंती ऊपर को जाउचंती तो ए जिनस रे लोकालाइट्स माने कोन एमती जानि पान नथिबा जेतेबेले आमे सबुआडे चर्चा होउची जे एतेटा आर्मी चेकपोस्ट एते माने 200 किलोमीटर तले बॉर्डर एते दूर रे रहउची तथापि से माने एते दूर को आसिकी नारकीय कांड घटेबारे केमिति के सक्षम हे पारले देखु कारगिल वार जोटा पचारे कारगिल वार रे कहीं मुझे निजे से संश्लिष्ट थी से 1999 मसीहा जितेबले आमर भारतर प्रधानमंत्री लाहौर यात्रा बस यात्रा करते भारत रु लाहौर को एक शांति वार्ता नहीं जाते आलोचना करते से समय रे जनरल मुशरफ पाकिस्तान रो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सी गोटे मुशरफ चाहिए जे आमे यही जो समय रे जो पहाड़ पर्वत गुड़िक रही श्रृंग गुड़िक रही अधिकार करनवा तेणु से समय से माने जो राजाकार एवं किछि पाकिस्तानी तांकर जो सोल्जर तांको छद्म विषय भारत भूमि को पठे से उच्च उच्च श्रृंग गुड़िक अधिकार करने कारण से फेब्रुआरी जनवरी फेब्रुआरी मसरे बरफपात होता है एवं बरफपात समय से श्रृंग गुड़िक पहुँचवा से दीर्घस्थायी रहिबा मास धरी रहिबा कष्टकर तेणु से ही मासे 2 मास आमर जो पोस्ट गुड़िक सैन्य अपसारित होता परवर्ती समय सेठिकी पुणी चली जाती किंतु से समय भारत पाकिस्तान मध्य दुई देश मध्य संपर्क उत्तम रही किसी विशेष किसी जना पड़ता ता फल ये जो आमर जो मुशरफ जो प्लान थिला जहाँ फल से माने सेठी तांकर सोल्जर खाद्य वस्त्र मेडिसिन आउ
ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନେଇ ସେଠାରେ ବସିଗଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସରେ ବରଫ ତରଳିଲା, ସେତିକିବେଳେ କିଛି ମେଷପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚରାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆମର ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ମି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ହରକତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଷପାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି ଯେ 99 କାର୍ଗିଲ ୱାର ସମୟରେ ଏଇ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ POWs କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ ନା କେବେ POWs ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଉ କିମ୍ବା 71 ୱାର୍ରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ POWs କିଛି ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ଥାଏ? ମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି, ଏଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥାଏ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ? ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 1971 ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ବା ସେତେବେଳେ ତ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ସେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିବାସୀ ଯୁବକ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ତ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ମାନସିକତାରେ ବିଶେଷ ସେଥିରେ ଆଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ, ଆମେ 71 ୱାର୍ରେ 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ POW କରିଥିଲୁ, ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ POW। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ହେଲା, କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ POW ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ଏପ୍ରିଲର ଘଟଣା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜେନେରେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି? ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇଥାଏ? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ରୋପଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଶେଷ ମିଳିଲାନି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉ ନ ଯାଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଢେଲା ପକାଇବା ଲାଗି, ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଲାଗି ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପରେ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ନେତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଢେଲା ପଥର
ବୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଯଦି ଢେଲାପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିବେ ବି ମିଳୁଥିଲା, ନ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବି ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ବା ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ସେଥିରେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା 370 ହଟିଗଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ସେଠି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ତାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଧୁରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା 22 ଏପ୍ରିଲରେ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। as an experienced ex defense personnel, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ୱାର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାଧାନ କି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ମାଦନା ଦେଶରେ ଉଠିଛି, ଆମେ ବିଗତରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ। ଏସବୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ଯେଉଁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆର୍ମି ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ହୁଏତ ନେଭିକୁ, ନାଭାଲ ଫୋର୍ସକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍। ଯେମିତିକି 35 ବର୍ଷ କାଳ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମହାନ୍ତି, ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରି।